दिन से भूल गुड़ाक मते भारी मजा दौला लो तनु गेलु गेलु सामने बाहर बढ़िया मते मो बाटे छाड़ी तुम चुपचाप चली जा हलो हाथ धरिब प्रेम करिब हाथ धरी बाट चालिब पुणी अधा बाट कर हाथ छाड़ी चल गेलो लागिछि आज तुमको नहीं जिबे এইটা গোটে ভদ্র লোকଙ୍କର এটি ছিড়া হেই এমতি অভদ্র বলে কথাবার্তা করনি আরে সে ভদ্রমি অভদ্রমি মতে শিখাবে ওই ভাই মুখটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই তুই বল বাবু হ্যাঁ তোদের টকি অভাব হবে আবার টকি অভাব হবে না মতে তোর বলে হাজারে সুন্দর টকি ও চারিপটে ঘুরি বুলুছতে হেলে সেমানে ছাড়িব তোতে ভালো পাউছি তবে বাবাকে চাউছি এইটা হচ্ছে তো ভাগ্য ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୋ ପଟେ ଛାଡି ଦେଇ ସେ ହଜାର ଝିଅ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବାଛିକି ବାହା କର ତାହେଲେ ତୁ ମସ୍ତ ଭଲରେ ଯିବୁନି ଭଲରେ କହୁଛି ଚାଲ ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମତ ଛାଡ଼ हाथ छाड़ हाथ तो छाड़ ମୋ ମାଇକ ତ ମତେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲାଣି ତା ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରି ସାରିଲାଣି ତାକୁ ନେଲା ବେଳେ ମତେ କାହିଁ ବାଧା ଦଉଛ बाहर करो सब सुन सच चुपचाप बैठ जा हमें जाने खोलो କଣ ଆପଣଙ୍କ ଧମକରେ धमक गमक चेतावनी सदा भी तब मैं संदेह होता सब तब से अनेक इन्वेस्टिगेशन कर अनेक झील सहित पाप संपर्क अच्छी प्रति मुहूर्त निशारे बुड़ी रोचु ଆରେ ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ତନୁକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତନୁକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇଟା ମିଛ ନୁହେଁ तनु तोते मैरेज करने अपेक्षा होंगे एटा होची इम्पोर्टेंट ନାଇଁ ମ ବିଶ୍ୱାସ କର पचन बोझ ତନୁ ହେଗେଲୁ ଡେଲିଲା ତମ ଆମେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ମତେ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛି ଅଥଚ ତମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ଦେଖୁଛ ତମ ମନରେ ବାପା ଏତେ ଗୁଣା ଏଇ ବାହାର ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ ନିକି ସେ ବାହାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ এই দেবতাଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗଟା ଆଜି ଭଲ ହେଇପାରିଛି ମତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାର କହିଛନ୍ତି ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ତମେ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ଯଦି ନ ଯାଏ କଣ କରିବେ କଣ କରିବେ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ଥାନାକୁ ଯିବ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଠେଇ ଦେଇଛ ଠିକ ପଠେଇଛ ଅନେଇଛ କଣ ମୋ ମାଣ୍ଡୁଟାକୁ ପଠେଇ ତମେ ତମ ମାଣ୍ଡୁ ପଠେଇଛ ଭଗ भाषा संजोग कर कथबार्ता कर तोते हाथ में फेरा मत गोटे मिनिट भी लगे तो गोटे सेकेंड टाइम लोग चुपचाप बैठुचा अब जा करुची बारे बारे तो गोड़ दुईटा को चुना कर देवी आउट आउट भाई से गेलो ଆସୁଛି ତନୁ ଏକରେ ଏକ ମିଶିଲେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଦୁଇ ହେଲେ ଏକରେ ଏକ ମିଶି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ତିନି କରି ଦେଖେଇବି। I need